ঘটনাটো মানে ইহঁতৰ হাসনাবাদৰ ল'ৰাটো হেৰাই গ'ল। जामुगुड़ी हाट के गोतोईमारी गांव के किशोर बीते 11 महीने से लापता है। इस घटना के से इलाके में दहशत का माहौल है। गोतोईमारी गांव के नबी हुसैन और हसनाना बेगम के एकमात्र पुत्र आजमल इस्लाम 11 वर्षीय नामक अति गरीब परिवार के किशोर बीते 11 महीने से लापता है, जिससे घर वालों में चिंता का माहौल है। लापता किशोर 11 महीने पहले सुबह अपने घर से जामुगुड़ी हाट साप्ताहिक बाजार करने निकले थे और शाम हो गई, युवक घर नहीं आया और उस दिन से किशोर लापता है। परिवार के लोगों ने कई जगहों पर खोजबीन की, हालांकि कोई खबर नहीं मिला। उपायहीन परिवार के लोगों ने जामुगुड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, फिर भी किशोर का कुछ पता नहीं चल पाया। यदि कोई भी व्यक्ति को किशोर आजमल इस्लाम का कुछ पता चलता है तो 7086331335 नंबर पर संपर्क करने का अनुरोध किया परिवार के लोगों ने। ল'ৰাটো হেৰাইছে 11 মাহ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে ল'ৰাটো পোৱা নাই। কিমান দিন হৈছে খালি বিচাৰি আছো। ক'ৰ পৰা হেৰাইছে? জামুগুৰি বজাৰৰ পৰা হেৰাইছে, এতিয়ালৈকে ল'ৰাটো পোৱা নাই। ল'ৰাটো বয়স কিমান? ল'ৰাটো বয়স এতিয়া 11 বছৰ হৈ গ'ল হেৰানি চেৰানি লৈ। ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে আজমল ইছলাম, মাকৰ নাম হাসনারা বেগম। তেতিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰি আছো, এতিয়ালৈকে ল'ৰাটো পোৱাই নাই। যোগাযোগ কৰিব লাগে। ঘটনাটো মানে ইহঁতৰ হাসনাবাদৰ ল'ৰাটো হেৰাই গ'ল। যেতিয়া হেৰাই গ'ল মানে ইহঁতৰ মাক নাছিলে। বাবা আহি ঘৰত মানে সি পোৱা নাই। কিমান দিন হৈছে? 11 মাহ নিজানা হৈ গ'ল, বিচাৰি আছে, পোৱা নাই মানুহটো। নাতি লাগে। ৰাইজক এতিয়া মানে শুনাই আছো, ল'ৰাটো যদি পায় কোনোবাৰ ঘৰত থাকে তে ল'ৰাটো আমাক মানে ফোন কৰিব লাগে, যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ এই জামুগুৰিৰ পৰা হেৰাইছে। আচল ঘৰটো ক'ত? ইয়াতে আছে, আমাৰ গটাইমাৰি। বয়স কিমান হ'ল ল'ৰাটো? বয়স 8-9 বছৰ হ'ব। নামটো आजमल अली। जामुगुड़ी हाट से प्रेम तिवारी की रिपोर्ट, डेली 24 लाइव।